आमे जे पर्यंत प्रकृति को सम्मान देना आमे जे पर्यंत प्रकृति सहित बंची रही शिखी ना मानसिक स्तर में प्रस्तुत होइनु दिल्ली भली अवस्था काली जे भुवनेश्वर रे न हबो केही कहि परिबेनी। एबे आमे देखुचु एबे आमे देखिचु 500 किलोमीटर दूर दिल्ली ठू लखनऊ रे क्रिकेट खेल आरंभ हो पारनी कहीं चारिआडे धुआमय टस पकड़ा डेरी हो तार कारण हूँ चारिआडे धुआमय खेलाड़ी मैंने मुहर मास्क मारिक बुलूँ आपण भावतु दिल्ली रोग लखनऊ रे जदि पहुँचला काली सकाळे भुवनेश्वर रे जे न पहुँचब किए कहीपर आमको चिंता करिया पड़ो आम समस्त को सम्मिलित भाव में चिंता करिया पड़ो आग को माड़ी आसुवा ए विपद रु किबरी रक्षा पाइबा कहीं प्रकृति के आम जेते नष्ट करिया आमे सेते विपद को निमंत्रण कला भली हबो। देशर राजधानी दिल्ली रे स्थिति असंभाଳ कहीं कहार की देखी पारना चारिआडे धुआमय परिवेश एते प्रदूषित जे घर बाहर कष्ट शांति रे निश्वास मारिया मध्य कष्ट ए बेकाबू स्थिति रक्षा पाइबा पाई दिल्ली सरकार घोषणा करछंती कौन ना 50% अधे कर्मचारी से माने घर रही काम करंतु ऑफिस आसीबा दरकार नहीं एउथरे अनुमान करा जी पारे स्थिति केते उग्र धारण करछि। यार कारण कौन पे दिल्ली रे आज ये प्रकार बेकाबू अवस्था जे जो थरे कि चारिआडे धुआमय एवं कहीं क्या देखी पारना ए परिस्थिति है लगातार एक्सीडेंट कहीं रास्ता गाड़ी जिते जाऊँगी कई कार की देखी पारना किए के काटे बाड़े है अनेक दुर्घटना या भितर हो सारा दिल्ली रे प्रकृति ये जो आक्रमण कर आक्रमण कारण है बा दिल्ली प्रदूषण कारण हूँ किए से आक्रमण कर नुहे आक्रमण करवा केवल आक्रमण हो प्रकृति ठूँ प्रकृति आक्रमण कर ना अच्छी आलुओ ना निश्वास नापी टिके पवन अच्छी स्थिति अति भयंकर कौन है कहीं भारत राजधानी दिल्ली ए प्रकार परिस्थितिर सम्मुखीन है तार कारण हूँ आमे प्रकृति की केवे सम्मान दे पारलेनी आमे प्रकृतिर जहाँ आवश्यकता ताकू मेंटे पारलेनी प्रकृति जहाँ चाहूँगी ता तो आमे कलेनी बरं प्रकृति की सबु बेले आमे नष्ट कले। ये बेजिंग नुहे चीन राजधानी बेजिंग नुहे जे जोठी की ऑर्डर हो गला मात्रे सांगे सांगे कार्यकारी एवं कई पार्टी पिटे पारिबेनी ये गणतांत्रिक देश ठीक अच्छे आम गणतंत्र रे विश्वास करूँ किंतु एठी कई क्या मानिया राजी नुहे आम भितर ये जो प्रकार अवस्था ये जो प्रकार परिस्थिति देखा जाइए तार फलस्वरूप दिल्ली आज ये अवस्था केतक प्रस्ताव दियंती अनेक गवेषक प्रस्ताव दियंती जे जदि पॉकेट रे पैसा अच्छी जदि आपण मैंने अफोर्ड करें ताहले दिल्ली रु अंततः 3 मास 4 मास आपण बाहर जाई रुहंतु तापर आसंतु किंतु एटा कौन संभव किंतु कथा होची आमे प्रकृति विरुद्ध रे जो प्रकार काम कले प्रकृति आम उपर से प्रकार दाऊ साधिला कौन आमे कले अनेक समय दाबी उठी जे पंजाब और हरियाणा रे जो चाषी मैंने चाष कर बिलरू फसल नहीं सारा पर जो नड़ा रहा ताकू पुणी निआ लगे पोड़ुंट दिल्ली और हरियाणा ये कौन पंजाब और हरियाणा जेहेतु दिल्ली पाख सी सब पुणी से गुड़ाक वायुमंडल आसी दिल्ली को आच्छादित करदे पूरा धुआमय आपण मैंने समस्ते देखिथे टेलीविजन पर्दार दिल्ली कि भयंकर अवस्था सकाळु भोर उठा जहाँ दिन 12टा बेल अवस्था से संध्या राति 8टा बेल अवस्था से स्थिति अत्यंत दिल्ली राजधानी अनेक वैदेशिक दूतावास से दिल्ली रे अच्छी राजनैतिक राजधानी और तो ब्यूरोक्रेटिक राजधानी सब प्रकार से अच्छी दिल्ली रे अच्छी आमे कौन कले आमे एतले प्रस्ताव देले सरकार प्रस्ताव देले अनेक विज्ञ लोक मैंने प्रस्ताव देले जे दया करी चाषी माने हरियाणा एवं पंजाब रे आपण से नड़ा पोड़ा काम को टिके बंद करंतु किछि आमे मानलेनी केवल सेतिक नुहे
ଭାରତର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ ଯାଇକରି ରହିବା ଚାକିରି କରିବା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେମିତି ଭାରତ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବା ଅନେକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିଲ୍ଲୀର ଆଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ଭାଳିବ ତ? ଦିଲ୍ଲୀ ଯଦି ନ ସମ୍ଭାଳିବ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ରହିବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଣିଷ ଭିତରେ କଥା କହିବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କେଉଁ କଥା ଅଛି, ନିମିଷକେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଆପଣ ଏଠି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରୀ କଳ ଚଳେଇବା ଏମିତି ବଡ଼ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାହିଁକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହିବା ଦରକାର ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରହିବ? ଯଦି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାହିଁକି ରହିବ? ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଶାଖା ଖୋଲାଯାଇପାରେ। ହଁ, একথা କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି କହିଲେ ଯେ କାଲି ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାଡିକାଲ ଷ୍ଟେପ୍, ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବିପଦ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବିପଦ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯମୁନା ନଈ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯମୁନା ନଈ କହିଲେ, ଯମୁନା କହିଲେ ଆମେ ପୌରାଣିକ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଯମୁନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ନଈକି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ କି ଦେଖିପାରିବେନି। ପୁରା ଯମୁନା ନଈର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଫେଣ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କି ଲୋକ ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ସେମାନେ ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ? କାହିଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଯମୁନା ନଈର? ଆମେ କ'ଣ ପାଣିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖିପାରିଲେନି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଜିଇଲା ବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଆମେ କିଛି ମାନିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମର ସବୁଯାକ ଯାହା ଦାଉ ଆମର ସାଧିବା କଥା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆମେ ସାଧୁଛେ। ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଦେଇଛି, ଆଜି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ରୋଷ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରକୃତିର ଆମ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁ ବୋଲିକିରି ମୋର ଆଶା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ, ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି ହେବ ଏଠି, ସିଏ ଏଠିକାର ପ୍ରକୃତି ଦେଖି ବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଏତେ ଆଲୁଅ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ ସେୟା ରଖିଛେ? ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଛେ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜେ 40-45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। କୁହାଯାଏ ଖରାଦିନେ ଉପରବେଳା ସମୟରେ, ଖରାଦିନ ଉପରବେଳାରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହୁଏ ଯେ ଲୋକ ପୁରା ବିଭୋର ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ, କୁହାଯାଏ କଟକରେ ବର୍ଷା ହେଲେ, କଟକଟି ଯେହେତୁ କଡ଼େଇ ସଦୃଶ, କଟକରେ ବର୍ଷା ହେଲେ, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ କଟକରେ ବଢ଼ି ପାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କେହି କେବେ କହୁନଥିଲେ, ନା ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବଢ଼ି ପାଣି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସବୁ କଲୋନୀରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ଘରେ ପାଣି ଭାସୁଛି, ଖଟ ଉପରେ ପାଣି ଭାସୁଛି, ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶିକିରି ଭାସୁଛି। ଏହା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉନି? କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ଏହି ସ୍ଥିତି କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖାନଥିଲା। କାହିଁକି ହେଇଛି? କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ନଈ ଯାଉଛି
भुवनेश्वर पाखे भुवनेश्वर जो क्रिक अच्छी जो नला अच्छी जो ये प्रकृतिर सबुजिमा थिला आमे सबू ताकू पोती कंक्रीट ढाली तापर घर कर सारे पानी कुआड़े जीव खाली से नुहे आमको जिते कहुच आमको जिते कहुच परिवेश को परिष्कार रखापी आमको जिते कहुच प्लास्टिक को वर्जन कर आमको जिते कहुच प्रकृति सहित रही अंत आमर मानसिकता धीरे धीरे बढ़ेवा दरकार बोलिकी आम से प्रकृति की कलुषित करुचे आम से प्रकृति की कलुषित करुचे जहाँ फल आज ये अवस्था है दिल्ली एवं काली सकाळे जे भुवनेश्वर से अवस्था न हो किए कह ताले कौन करा जनसंख्या तो बढ़ुच समस्ते तो कौटी ना कौटी रही खोजे समस्ते कौटी ना कौटी प्रकृति उपर निर्भर करेंगे जनसंख्या जिते बढ़ प्रकृति उपर आम निर्भर से बढ़ कहीं मनीष प्रकृति उपर निर्भरशील बिना प्रकृतिर साहाय्य मनीष बंची पारनी आम बिना प्रकृति बंची पारे किंतु प्रकृति बिना आमे बंची पारूनी ताहले कौन करिया पड़ो कहीं अवस्था आमर आज जहाँ मुझे कहली आम ड्रेन ताकू नुहे से चौक टिके वर्षा हेल्ले ड्रेन में भासीगला आम कि करूनु कौटी केवल गोटे प्रचार करुचु केवल गोटे प्रचार करुचु एते ड्रेन कलु एते नल पाइप लगेलु एते घर को घर पानी देलु प्रकृति देखा गले आमे निज परिवेश को आम चारिपाख जाक जो परिवेश अच्छी आउ बड़ कथा अन्य दूर दूरांत कथा तो छाड़ू आम चारिपाखे जी परिवेश अच्छी ताकू मध्य परिष्कार रखी प्रकृति सहित बचापी आम सामान्यतम उद्यम करूना जी जो जहाँ पार्ला जरी कागज सब कर से ड्रेन को चोक कर टिके वर्षा हेल्ले भुवनेश्वर पड़ी आश्चर्य लगे कौन कर यार विचार तो आपण मैंने करेंगे यार सल्यूशन तो आपण मान पाखे कि मो मन को जहाँ आसूची जमती मुझे कहली दिल्ली रे सबू मंत्रणालय कहीं दिल्ली रे सबू दिल्ली रे सुप्रीम कोर्ट कहीं सबू सुप्रीम कोर्ट रबू विचारपति मैंने से बसवे भारतर अन्य जगह करे कहीं बसवे ओडिशा क्षेत्र में से करे ओडिशा गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप तो सरकार नवा कथा कौन नहीं पारे उदाहरण स्वरूप आमर आदिवासी विभाग अच्छी जो आदिवासी संप्रदाय लोक अधिक अच्छा से विभाग को उठे नेले कौन क्षति हो किस तो क्षति हबार ना जहाँ फल कि जदि से विभाग को सही उठे निया जाए भुवनेश्वर परिवर्ते ताहले अंततः यह हम जे सेठिकार एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस से जगार अधिका पड़ो सेठिकार लोक मैंने आहरी बेनिफिटेड हेबे सेठिकार लोक मैंने जानवे सरकार आम पाखे अच्छी भुवनेश्वर एत दूर नहीं ए कौन से ना कि तो गोटे जुगान्तकारी पदक्षेप नवा पड़ो उद्देश्य है प्रकृति उपरे आमर जो चाप धीरे धीरे कमेवा आमे जे पर्यंत प्रकृति को सम्मान दे ना आमे जे पर्यंत प्रकृति सहित बंची रही शिखी ना मानसिक स्तर में प्रस्तुत हेनु दिल्ली भली अवस्था काली जे भुवनेश्वर न हब कहीं कहीपरेनि एवं आम देखुचु एवं आम देखीचु 500 किलोमीटर दूर दिल्ली ठू लखनऊ रे क्रिकेट खेल आरंभ हो पारनी कहीं चारिआडे धुआमय टस पकड़ापी डेरी हो तार कारण हूँ चारिआडे धुआमय खेलाड़ी मैंने मुहर मास्क मारिक बुलूँ आपण भावतु दिल्ली रोग लखनऊ रे जदि पहुँचला काली सकाळे भुवनेश्वर रे जे न पहुँचब किए कहीपर आमको चिंता करिया पड़ो आम समस्त को सम्मिलित भाव में चिंता करिया पड़ो आग को माड़ी आसुवा ए विपद रु किबरी रक्षा पाइबा कहीं प्रकृति के आम जेते नष्ट करवा आमे सेते विपद को निमंत्रण कला भली हम समस्ते एथिपई सम्मिलित भाव में चिंता कले एवं निज निज भितर जहाँ जहाँ सब चिंताधारा आसुची ताकू जितेबाला गोटे सामाजिक घूर्णन प्रक्रिया पकाजिब सेतेबाला तार किसी निर्यास बाहर एवं आमे समस्ते से अपेक्षा करवा केबे सही भल दिन आसब जहाँफल कि आमे अंततः भल कि निश्वास नहीं पारिबा भल खराटीए पाइबा
ନହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆମର ସରକାର, ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ଅଭିଯାନ କରୁଛେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଦେଖିବା।